ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 18ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବିଭାଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 18ଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ସେହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ପ୍ରାଣୀପାଳନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବା ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଆଜିକାଲି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣାମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଗବେଷଣାଗାରରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସରଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେହି ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ରେଜଲ୍ଟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମେଥଡ଼ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବଂ ସେମିତି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲୁ ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ଚିକିତ୍ସକ ଯେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାଷୀ ବା ଏକ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାର ଚାରିପାଖରେ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଠି ସେ ତାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେଥଡ଼ ବା ଜଣକୁ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ କରି ବସେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବା ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାଉ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପଶୁପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଏଇ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଇ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ ବିଶ୍ଳେଷଣାଗାର, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
तांकु शिखा जाए केमिति सेमाने रेडियो टॉक देबे सेमाने टीवी टॉक केमिति देबे एवं सेमाने चाषी मानक सहित तांकर व्यवहारिक ज्ञान कौशल केमिति व्यवहारिक विचारधारा केमिति ताकु उपस्थापन करिवे जहा द्वारा चाषी मानक पाखरे सहजरे पहुंची पारिबो एवं ए विभाग मध्य संप्रसारण शिक्षार विस्तार चाषी मानकर विभिन्न प्रकार गोपालन रे जो समस्या अछि से समस्या को समाधान करिया पई विभिन्न प्रकार जोड़ा कि आम कहूँ सभा माध्यम डाकी था एवं सेमानक आगे आम चर्चा करूँ सेमानकर प्रकृत में कौन कौन असुविधा होची गोपालन रे चर्चा करिया परे सेमानक आम सहजरे केमिति समाधान हो पारिबो तार भी प्रक्रिया आम कही एही विभाग संप्रसारण शिक्षा को उपलब्ध करने ग्रामवासी मानक पाखरे बा चाषी मानक पाखरे अनेक प्रकार कार्यक्रम हाथ को नहीं से कार्यक्रम मध्य राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार जो सेमिनार होची सिम्पोजियम होची वर्कशॉप होची बा फेयर होची मेला होची से मेला मानकरे एही प्रतिष्ठान एही विभाग अंशग्रहण करिथा एवं एथिरे चाषी मानकु विस्तृत भाव में केमिति कौन से माने भल भाव में गोपालन करिपारिबे बा गवेषणालब्ध ज्ञान जो उपलब्ध वर्तमान अच्छी से माने केमिति सहजरे से माने केमिति पाई परिबे एवं केउ स्थान रू पाई परिबे केउ प्रक्रिया रे पाई परिबे से गुडाक विस्तृत भाव में चाषी मान सहित आलोचना करा जाए एवं समस्त प्रकार चेष्टा करा जाए चाषी मानकर जो डाउट अच्छी बा सेमानक मन भितर जो द्वंद्व अच्छी बा प्रश्न अच्छी से प्रश्न को समाधान करने पे चेष्टा करा जाए। यही विभाग मध्य अनेक प्रकार संप्रसारण शिक्षा पाई विभिन्न प्रकार सुविधा उपलब्ध अच्छी छात्र मानक पाई जमिति आमे कहिबा एक पशु पालन म्यूजियम बा संग्रहालय अच्छी एथिरे विभिन्न प्रकार देशी विदेशी जातीय गाई गोरु छेली मेंढा कुकुड़ा इत्यादि सब मॉडल मान रखा जाई अछि चाषी मानक सहजरे बुझिबा पाई एवं बहुत किछि इनफॉरमेशन बा मेसेज चाषी मानक पाई पोस्टर जरिया रे चार्ट्स जरिया रे सब एही म्यूजियम रे रखा जाइछि एवं एही म्यूजियम मध्य एक वीडियो सुविधा मध्य करा जाइछि जदि चाषी माने जानिबे गोटे गवेषणालब्ध ज्ञान कौशल को केमिति व्यवहार करा जाए तार कौशल केमिति तांको मध्य वीडियो माध्यम रे देखा जाई था आमे मध्य विभिन्न समय रे छात्र मानकु केमिति से माने पोस्टर तैयारी करि परिबे केमिति चार्ट्स तैयारी करि परिबे केमिति लिफलेट लिखि परिबे केमिति रेडियो रे टॉक दे परिबे टीवी रे केमिति टॉक दे परिबे सेमानकु मध्य से कौशल शिखा जाए तांकर शिक्षा माध्यम रे एवं आहुरी मध्य गोटे स्टेप आमे बहुत गोटे इनोवेटिव नुआ नुआ आइडिया नहीं आगु आसचु जे आउ पुराना पद्धति सेमती आउ पोस्टर तैयारी करबा शिखा जाउ ना एबे नुआ पद्धति विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर माध्यम रे कंप्यूटर माध्यम रे पिला माने विभिन्न प्रकार चार्ट्स पोस्टर सुंदर भाव में तैयारी करछंती सरल भाव में तैयारी करछंती एवं अति सहज रे जेमती चाषी भाई माने बुझी पारिबे जानि पारिबे माने सही प्रकार तैयारी करछंती आ विभिन्न समय रे पिला मानको मध्य हमर छात्र मानको मध्य विभिन्न सभा रे बा गाँ गली रे विभिन्न प्रकार चाषी भाई मानक को नहीं जो सभा आम करूँ से सभारे भाग नियंती एवं सेमाने मध्य चाषी मानक बहुत जोटा कि दृश्य श्राव्य जंत्र द्वारा से चाषी मानक बुझाइवाई चेष्टा करती यही विभाग रे आमे आउ गोटे रखीचु सुविधा रखीचु जे गोटे टेक्नोलोजी ऑडियो विजुअल टेक्नोलोजी लैबोरेटरी एथिरे जो टेक्नोलोजीटा आमर आसुची जो ज्ञान कौशल आसुची विशेषकर आमर विभिन्न गवेषणा अनुष्ठान मानकरू से ज्ञान कौशल को आमे सहजरे केमिति आमे चाषी मान पाखरे सरल भाव में पहुँचे पारिबा जे से लिफलेट माध्यम रे हो चार्ट माध्यम रे हो पोस्टर माध्यम रे हो किंबा आमर रेडियो टॉक माध्यम रे हो किंबा टीवी माध्यम रे हो आमे केमिति पहुँचे पारिबा पिला मानकु विस्तृत भाव में तांकु से ज्ञान कौशल शिखा जाए लैबोरेटरी आमर एही शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय रे राज्य स्तरीय ख्याति लाभ कर दुईटी आमर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी गोटे हूँ न्यूज 7 चैनल
आउट हूँ सोआ रेडियो। यही दुई एक इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया जो माध्यम आम विभिन्न समय यही गवेषणालब्ध ज्ञानकौशल विशेषकर आमर पशु संबल विकास रे पशुपालन रे जो ज्ञानकौशल गवेषणालब्ध जो ज्ञानकौशल आम पाखे पहुँचे आम प्रचेष्टा करिथाउ यही माध्यम जरिया न्यूज 7 टीवी चैनल माध्यम किंबा सोआ रेडियो FM सोआ रेडियो माध्यम आम वैज्ञानिक मानक डाकी से सहित आलोचना करी चाषी मानक पारे पहुँचापी आमर चेष्टा अनवरत चली रही। चाषी मानकर जो असुविधा हुए पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र में से प्रश्न करिथांती एवं वैज्ञानिक माने तार समाधान सेठी बतई था कही था।